السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نعملوا exercice 2 من chapitre fonction exponentielle. به عطانا une fonction f de x est égale à exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Premièrement, on va montrer que f est une fonction impaire. Ben, قبل ما نبداو l'exercice لازمني قبل ما نبداو نجاوب على الكيستيون الاولى لازم نعمل نشوف الدومين ديفينيسيون تاعنا شنو هي. دونك كان ناخذ الاكسبونسيال اكس مو الدومين نتاعها هي تو تير. باهي لهنا لازم يكون اللوطاني دينوميناتور لازم يكون ديفيرون دو زيرو. احنا ديما نعرفو الاكسبونسيال ديما يعطينا فالور بوزيتيف، دونك يزيد على 1 ديما بوزيتيف، دونك نو سانول جامي. دونك دومين ديفينيسيون تاعنا هي تو تير، ما عندنا حتى مشكل. وعندنا اف et continue et dérivable sur tout R. B. Premièrement, on a montré que f est une fonction impaire. Donc, je vais vous la question. Il y a deux conditions à vérifier. La condition l'oulanaïa, lorsque x appartient à un domaine de définition, اللي هو R, عندنا moins x appartient à un domaine de définition, اللي هو rz. Donc, madame x appartient à R, moins x appartient à R. Donc, la condition là, vérifier. La condition thania, les nourrir f de moins x, madame a قالي impair, les nourrir moins f de x. B, donc, on a f de moins x, c'est-à-dire exponentielle moins x, moins 1, sur exponentielle moins x, plus 1. وانا لازم نظهرها توا f de x هذا لازم نظهرها. Donc, شنو نعمل هنا؟ نحاول نخرج exponentielle moins x من الفوق ومن اللوطة. راه كي نخرج اكسبونسيال موان اكس من الفوق شنو تقعد لي لهنا تولي 1 ولهنا موان اكسبونسيال اكس. دونك مخاطر باش نعمل خرج اكسبونسيال موان اكس اون فاكتور هذه تعطيني 1 وهذه تعطيني 1 سور اكسبونسيال موان اكس 1 سور اكسبونسيال موان اكس كنت راح الفوق تعطيني اكسبونسيال اكس. نفس الشيء لو نعملو دونك تعطيني 1 بلس اكسبونسيال اكس. دونك اون سامبليفي بار اكسبونسيال موان اكس تعطيني 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. دونك هذه كانت لاحظ اللوطانية هي بيده اللوطانية هذه، دونك الفوقانية تحسها مقلوبة، دونك نمشي نقلبوها هي exponentielle x moins 1 دونك sur exponentielle x plus 1 وهذه هي moins f du x. Donc alors f est une fonction impaire. Ben نتعداو تاع deuxièmement قالنا étudier f et tracer sa courbe C. Donc, f عنا dérivable sur R, donc نحسبو dérivé متاعنا. donc هي بيد dérivé متاع فوقانية اللي هي بيد exponentielle x نضربوها في اللوطانية اللي هي exponentielle x plus 1 moins dérivé متاع اللوطانية اللي هي exponentielle x نضربوها في الفوقانية اللي هي exponentielle x moins 1 الكلها sur اللوطانية au carré. donc exponentielle x plus 1 le tout au carré. donc là نحاول نعملو développement. donc exponentielle x fois exponentielle x تعطيني exponentielle 2x plus exponentielle x moins exponentielle 2x plus exponentielle x. الكل sur شناهي exponentielle x plus 1 le tout carré. لهنا عنا une simplification. donc جدينا في الاخر 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. كان لاحظوا لهنا 2 ماي بوزيتيف والاكسبونسيال بوزيتيف وهذه كلها بوزيتيف، donc elle est strictement positif. donc نصوروا تاو التابلو دو فارياسيون تاعنا. ب donc احنا قلنا ال f' elle est strictement positive. donc f elle est strictement croissante. donc شنو مازال ناقصني باش نعمل ليميت او بورن اللي هي دونك في الموان لانفيني وفي البلس لانفيني. donc نبدا بالاولانيه ليميت lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. به خلينا اول حاجه نعملوها نعوض بالموان انفيني. دونك اكسبونسيال موان انفيني ما هي زيرو وهذا يزاد زيرو معه، دونك تعطينا الفوق موان 1 ولوطا 1، دونك تعطينا طول موان 1. دونك لهنا تعطينا موان 1 ونعملو انتربريتاسيون غرافيك. دونك شنقول لهنا سي اف admet
une asymptote horizontale d'équation y est égal à moins 1 au voisinage de moins l'infini. Donc l'asymptote horizontale نكتبوها كاملة في الدوفوار. باهي نتعدى باش نعمل ليميت في البلس لانفينيت. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Donc là on va remplacer par plus l'infini, t'as il faut plus l'infini ou l'autre plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc cette méthode on va نخرج exponentielle x من الفوق ومن l'autre. Donc نخرج exponentielle x من الفوق شنو تقعد لي 1 plus 1 sur exponentielle لهنا moins. Donc moins 1 sur exponentielle x اللي هي بدا exponentielle moins x. ولوطا كي نخرج كيف exponentielle x en facteur تعطيني 1 plus exponentielle moins x. On simplifie par exponentielle x. Donc تعطينا لهنا exponentielle plus l'infini قدامها moins donc moins l'infini. Exponentielle moins l'infini تعطيني 0. Donc هذا كله تعطيني 1 وهذا يزيد كله تعطيني 1. Donc 1 sur 1 تعطينا 1. نفس الشيء عندنا interprétation graphique. Donc نقولوا c'est f admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1 au voisinage de plus l'infini. باهي ونتوا نعملو تراساج على الرواح. ما هذا هي الكورب نتاعنا. دونك كنلاحظوا هاو عندنا x est égal à moins 1 est une asymptote horizontale ou x est égal à 1 est une asymptote y égale à moins 1 ou y égale à 1 sont des asymptotes horizontales. باهي لهنا نحنا عندنا لهنا y égale à moins 1 au voisinage de moins l'infini. Donc هكا في moins l'infini وقت lorsque x tend vers moins l'infini الكورب تلصق للدروات y égale à moins 1 وفي البلس l'infini تلصق y égale à 1. باهي عندي رمارك لهنا نحنا عندنا f est une fonction impaire. Donc كنا نجمو نعملو ليتود نتاعنا في 0 بلس l'infini بركا. دونك جينا مثلا في 0 بلس l'infini باش نوليو نصورو مثلا هذايا ومن بعد نعملو سيمتري نتاع باش نرسمو الشطر هذايا نعملو بارابور à l'origine. باهي نتعداو تاع الكاستيون اللي بعدها. قال لنا troisièmement petit a قال لنا montrer que f réalise une bijection de r sur un intervalle que l'on déterminera. باهي نحنا كنلاحظوا لهنا f شنو لقيناها نحنا strictement croissante sur l'intervalle sur r. Donc شنو نقولوا لهنا f est continue et strictement croissante. Sur R. Donc f réalise une bijection de R sur un intervalle sur l'image de R. L'image de R هو moins 1 1. Et لقيناه لهنا. Donc l'image de R هو moins 1 1 ouvert. Donc sur moins 1 1. B. Petit b, on a tracé la courbe C' de f-1. Le f-1 est la fonction réciproque de f. Donc petit b, كيفاش نصوروها C'. هذايا C' هي la symétrie par rapport à delta de la courbe C. Avec delta شنو هي est une droite d'équation y égale à x. باهي نصورو تاو الكورب نتاعنا. باهي هذه هي الكورب نتاعنا. دونك هذه هي اللي بالكحل هي سي الكورب نتاع غريكا نتاع الاف والذي بالازرق هي الكورب سي بريم. دونك كالعاده عندنا لهنا y égale à moins 1 est une asymptote horizontale. دونك تولي x est égal à moins 1 est une asymptote verticale. ولهنا كيف زاد تولي x est égal à 1 est une asymptote verticale. باهي كيفاش لقيناهم هذوما احنا بكريكا كنلاحظوا عندنا ليميت lorsque x tend vers لقيناها plus l'infini de f de x لقيناها
لقيناها 1. Donc limite lorsque x tend vers 1 de f moins 1 de x تعطينا plus l'infini. وهذه est une donc شنو تعطينا l'interprétation هذه تعطينا اللي c'est f c'est prime admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. وهنا بالطبيعة عنا limite lorsque x tend vers 1 moins كهو. donc ال 1 plus n'existe pas خاطر l'intervalle نتاعنا هو moins 1. ونفس الشيء بالنسبة للاسيمبتوت الأخرى. donc شنو عنا لهنا عنا limite بكريك لقيناها limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini لقيناها moins 1. donc limite lorsque x tend vers moins 1 بالطبيعة moins 1 plus de f moins 1 de x هذا f moins 1 de x تعطينا moins l'infini. donc c'est prime admet une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. باهي نتعداو تو الكيستيون الأخرانية. قالنا petit c قالنا déterminer f moins 1. باهي احنا شنو عندنا نحن تو الانترفال نتاعنا هو moins 1. pour tout x appartient à moins 1 y est égal à f moins 1 de x. واحنا تو لازمنا نلقاو ال y. ال x مادامها معناتها قدام ال f moins 1 دونك الانترفال نتاعها moins 1 وال y بالطبيعة الانترفال نتاعها هي توتير. باهي دونك نخرجوا من l'équation هذايا. donc y égale à f moins 1 de x si seulement si شعنا. donc x est égal à combien est égal à f de y. donc x est égal à f de y اللي هي exponentielle y moins 1 sur exponentielle y plus 1 ولازمنا نخرجوا ال y. donc هذايا نضربوا الفوق تعطيني exponentielle x exponentielle y plus x est égal à exponentielle y moins 1. donc نجيبوا les exponentielles y مع بعضهم. donc لهنا نخرج exponentielle y en facteur شنو يعطينا هذا x وهذاك يجيبها لهنا شو تولي moins. donc moins 1 est égal à combien لهنا نهزهم غاديك تعطينا moins x moins 1. donc exponentielle y est égal à combien est égal à moins x moins 1 sur x moins 1. ولهنا نجمو نقسمو على x moins 1 على خاطر x différent de 1. علاش x différent de 1 خاطر هي في moins 1 ouvert. donc انا عندي exponentielle y وحاجتي باش نلقى y. donc on applique la fonction logarithme népérien. donc نابليك ln من هنا تنحل exponentielle تاخذ y ونابليك ln لهنا. donc تعطينا ln de moins x moins 1 sur x moins 1. باهي نجمو نزيدو نحسنوها شويه تولي ln de x plus 1 sur لهنا نقلبوها a moins x. donc نحيو الموانات من الفوق ولهنا هذيا نقلبوها. donc conclusion شنو عندنا. donc f moins 1 de x est égal à combien est égal à ln de x plus 1 sur a moins x. بالطبيعة pour tout x appartient moins 1 السلام عليكم.